fresh confidence. Fresh na, may confidence pa. Joy! Let's enjoy together, party! So karon okay. So panibagong araw, panibagong vlog. So sunod ko ani karon. Pisting sa ate ni. Sunod na buka ni karon. So kung asa siya mo to, dito ko kay ako driver. So natakaroon na rin sa Sano Mall. Kaya sa Kidapawan. Boy, dako gid kayo. Grabe. First target, Pansit Canton. Shut up, Pichaw. Barato. Doon. Ay, lokal ba na kol? Kabati man ni ani ay. 555 pesos mahala ani oy. Daghan nga pamilya. Kani mo dili mo bangbang kay dato na puti pa siya. Puti pero itom dahil ang sulod. Baka, manok, pato, toya. Happy na, fish na pa pero happy na siya slain. Chip boy negro. Very good, kanding guyod. No, Filipino. Bibo, be. Kung aki. Filipino. Colgate Fresh Confidence. Fresh na, may confidence ka pa. Hi Joy. Enjoy the moment. Sayo kol. Dirahi kol. No, kagilok no. Oy. Ilok lang. Magtaas pa na. Iipit imong tiin. Imong kamot. Uy, imong kamot. Ibutan diri oh. Diri oh. Na. Umana ang good. Ha? First time experience. Kulang, nakay kulang. So fast forward, so dire na malit miglamas pang sagol sa among bulad. Teren! So nanaday ta daron sa among balay mga parikoy. So karon na to ang unboxing sa inyo ani among grocery. So good for 1 month na ni. So natay Condre Bioderm at Colgate. Pahugas sa plato. Tapos Bear Brand. Oh, magic sarap. Para palagi tayong masarap. Tapos may Condre mga parikoy. Bulad. Nilami kay ni sa sagol pare sa quick chow. O natay bulad na putay mantika unsaon baday na prito na to na. Then next Greatest white. Lami kay ni isa ka tap. O napod tayo Pansit Canton. O Lucky Me. Basta mga sardines. O itlog. So maarani tanan mga parikoy. So good for 1 month na ni. So among stock no nag-grocery me kay wala na mi stock so karon na pod. So na pod mi hababon. So diri lang tama ng atong vlog mga parikoy kay maglungag pa ko. So amping-amping utanan og I love you so much. Lucky me.